Tok kag usa ka tawo human kini matudpad pusasan sa gikasag baybas operasyon sa CDO City Drug Enforcement Unit diga Ciudad Valencia. Sa pagpaguda ni Police Lieutenant Christopher Ibanez, kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, ubos sa pag-abag sa Kadsot Con City Anti-Special Unit Team sa pagpangulan ni Police Major Retired Niri sa kamanduan usab ni City Mayor Ami Galario. Aga suspek Joel Ong sapon sa bawog baybas operation kuan og kini aga 5 ka mga sasig sa ginadili droga kung gilas pang Shabu, usa ka 1/2 sack sa terminus mga poser sa kini aga Shabu, usa ka cellphone ug usa ka 500 pesos bill nga baybas money aga na-recover sa iyahag posisyon mga igsoon ko. So karon kamulo aga pagbutang og marking sa kiniag mga item og mga na-recover gikas posisyon ni Joel og mga para sa paghimuon nga pag-inventory.